बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म का सिलसिला। इल्म के सिलसिले में आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है और जिस चीज़ के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे सरसरी तौर के ऊपर, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लख्त जिगर को दिया हुआ तोहफ़ा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर को तोहफ़ा दिया, उसके अंदर थकन का इलाज है। अगर किसी को नींद नहीं आती और सही तरीके से उसको सुकून नहीं आता, बेख्वाबी है, तो बेख्वाबी का इलाज उस तोहफ़े के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस तोहफ़े के अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़ातिमा के हाथ में चक्की पीसने की वजह से गिट्टे पड़ गए थे, चक्की पीसने की वजह से छाले पड़ गए थे, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर की सफाई और घर के झाड़ू देने की वजह से कपड़े उनके मैले हो जाया करते थे और पानी भी खुद भर करके लाती थी, तो बड़ी मुशक्क़त थी। हमें मालूम हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जंग के कैदी ग़ुलाम और लौडियों की शक्ल के अंदर आए हैं। तो मैंने फ़ातिमा से कहा कि जाओ अपने वालिद गिरामी से, अपने वालिद साहब के पास जाइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और उनसे अर्ज़ कीजिए कि हमें जो है ना वो एक ख़ादिम दे दें। जो आपके पास कैदी आए हैं, लौंडियाँ और ख़ादिम ग़ुलाम वगैरह, उसमें से एक ख़ादिम हमें दे दें ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। ज़रा ख़वातीन और हमारी बहनें गौर करें कि ये कौन हैं कि जिनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, ये कौन हैं कि जिनके हाथ में घर के काम काज करने की वजह से, मुसलसल चक्की पीसने की वजह से हाथों के अंदर गिट्टे पड़ जाते हैं। जी हाँ, ये वो हैं जिनके मुताल्लिक़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फ़ातिमा मुझ मोहम्मद का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे कि जब भी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, जितनी दफ़ा भी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर के लिए खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर का इस्तकबाल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की पेशानी का बोसा लिया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में फ़ातिमा के घर से होकर के जाते थे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आया करते थे, जब घरों में जाना होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फ़ातिमा से मोहब्बत, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना बड़ा मकाम कि ख़ातून जन्नत हैं, लेकिन चक्की पीसने की वजह से, घर के काम काज करने की वजह से, झाड़ू देने की वजह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुश्किल होती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि फ़ातिमा, आपके वालिद साहब के पास, हुजूर के पास कुछ जंग के कैदी हैं, कुछ लौंडियाँ और ग़ुलाम हैं, जा कर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए, हमारे लिए एक ख़ादिम की अर्ज़ कीजिए कि अल्लाह के नबी हमें एक ख़ादिम दे दीजिए ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए, हमारे कुछ कामों के अंदर आसानी हो जाए, कुछ मुशक्क़त से हम बच जाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये चीज़ दिल में लेकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसरूफ़ देखा और कुछ शर्म और हया की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दिल की बात, जो ख़ादिम की बात थी, वो ज़बान के ऊपर ना ला सकें और घर वापस आ गईं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि फ़ातिमा आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हमारे घर ख़ुद तशरीफ़ लेकर के आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लेकर के आए और हम अपनी जगह से उठने, अपने बिस्तर से हम अपने बिस्तरों के ऊपर पहुँच चुके थे,
جب ہم اپنے بستروں سے ہم نے اٹھنا چاہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ اپنے بستر پر رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی ٹھنڈک اپنے جسم کے اندر محسوس ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مجھے اپنے جسم کے اوپر محسوس ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی لخت جگر سے، خاتون جنت سے، والدہ سے پوچھا کہ فاطمہ آپ کس لیے آئی تھیں؟ تو فاطمہ شرما گئیں، لخت جگر شرما گئیں، بیٹی اپنے والد صاحب کے سامنے شرما گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ دونوں کو خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں آپ دونوں کو غلام سے، خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب تم اپنے بستر کے اوپر جایا کرو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لخت جگر کو بتائے تھکن کے لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھک جاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر آؤ تو یہ کلمات، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی کام دن کے اندر کرتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کا جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے اور وہ رات کو سوتا ہے، نیند کرنے کے بعد بھی اس کے جسم کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی لخت جگر کو بتایا ہوا جو تحفہ ہے، جو کلمات ہیں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے جسم کے اندر جتنی بھی تھکن ہوگی ان کلمات کو پڑھ کر کے سو جائے گا تو اس کے جسم کی تھکن دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کی درخواست نہیں کی، بس ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو بے خوابی کا شکار ہیں، جو رات کو سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے، نیند میں ان کو سکون نہیں آتا، سونے کے بعد بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں سوئے ہیں، بے خوابی کا شکار ہیں اور ان کو مکمل طریقے سے نیند نہیں آتی کہ نیند کرنے کے بعد جو انسان فریش ہو جاتا ہے اور انسان کے دماغ کو ایک سکون ملتا ہے، اگر وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی لخت جگر کو تحفہ دیا، یعنی یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اپنا معمول بنا لے۔ سوتے وقت جو اور اذکار، جو اور دعائیں ہیں، سنت دعائیں، ان کو پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھ کر کے سو جایا کرے، پھر دیکھے کہ اس کو کس طریقے سے نیند نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کلمات اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب انسان ان کو صحیح طریقے سے کہے، یکسوئی کے ساتھ کہے، اخلاص کے ساتھ کہے تو دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ کلمات کو پڑھے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے وہ سو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جانا یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔